जय गणेश जय गणेश। समस्त को मोर नमस्कार। गणेश पूजार अभिनंदन। आज आपण मैंने मो सहित जाऊँगी बुलिया गणेश मंडप सबू जिते कौन भुवनेश्वर जिते सबू अच्छी आशा करुँच आपण समस्त को भल लगे देखापी केते सुंदर मूर्ति तैयारी होइछि। मूर्ति गुड़ाक माने आपण देखिबे मूर्ति गुड़ाक पूरा पूरी जीवंत टाइप लगुच। बहुत सुंदर भाव में मूर्ति तैयारी होइछि। प्रथम तो मु आपण को देखैबी केमिति मूर्ति तैयारी करूचंती, तापरे आपण को किछि मूर्ति केमिति मंडप गुड़ाक सजा होइछि। आउ सबुठार बड़ गणेश ठाकुर भी मु आपण देखिबी। भाबुछि आपण देखि नथिबे एमिति गणेश ठाकुर जे एते बड़ मूर्ति। तो प्रथम मुझे आपन को देखा केमती मूर्ति ये तैयारी होची। देखंतु आमे आसिक पहुँच जाइछु ये खंडगिरी बारी। खंडगिरी बारी रे देखंतु कितने सुंदर भाव में माने गणेश को सजेइचंती। माने से कारीगर को पचारुथली मु सी से कहले जे मु तांको पचारली कोन गणेश पूजा बेलू एती मूर्ति सब रेडी हेइथिबो। से कहले हाँ सब रेडी हेइथिबो। आउ देखंतु कितने सुंदर भाव में गणेश को सी बनैचंती। आमे तांको पाखरे बेसी समय रहिलुनी तथापि सी आमको बहुत मूर्ति देखैले। देखंतु आमे केंति काम करछु। आ मु तांको पचारली आपण केते वर्ष हेलानी एती काम करछु ना। सी कहले आमे इठू भुवनेश्वर रहिला पाखरु आमे काम करछु पाखापाखि 5-10 वर्ष हेलानी। आउ तांको घर को भी आमे जाइथिलु। तांको घरु भी आमे मूर्ति गुडाक देखिलु केते सुंदर भाव से मूर्ति सजेइचंती। आउ तापरे आमे सेठू तांको सहित किछि कथाबार्ता हेलु। आ पचारिलु जे आपण कोन एठी बिकुचंती भी जे ऑर्डर देबे से आपण कोठू नै परिबे। हाँ से कहले हाँ आम पाखरु ऑर्डर देले भी नै परिबे। ए सब ऑर्डर ऑलरेडी हेई सारिछि। आपण जदि नबा पय चाहुचंती ताले आम पाखरे अवेलेबल भी अछि। आपण जदि कहिबे आमे आपण को देई परिबु। तेणु ये एड्रेसटा भी होची जानि रखि तांतु जे खंडगिरी बारी रे एटा अछि। आउ ये होची पात्र कैटरन अपोजिट साइड रे अछि। आपण चाहिए आपण सेटू किनि पारिबे। ठीक अछि। हो चलंतु एबे एठू बेसी विलंब न करी आमे वर्तमान एठू बाहरिबा। आउ एठू बाहरला परे जोठी गणेश मूर्ति हेइची मु आपण को देखैबी। चलंतु तो आपण माने तो देखिले जे से माने केमती मूर्ति तैयारी करूचंती। तो आपण निहाती कमेंट रे कहिबे जे केमती से माने मूर्ति आपण भल लागिला नाही निहाती कमेंट करी कहिबे हला। आउ आपण भल भल तोरण देखैबी जो तोरण केते सुंदर भाव में सजा आइछि। तो आमे तो वर्तमान एठी गोटे जगार आमे रही जाइछु जो कि देखंतु केते सुंदर भाव में सजा होइछि। सजा तो होइछि मत तो माने मन होला मु एठी रही जिवि किछ समय रही जिवि कि माने एते आनंद लागिला। मु आ मो वाइफ दुई जण जाइथिलु। आउ बहुत सुंदर लागिला। बहुत सुंदर माने एते सुंदर भाव में सजासुजी होइछि। तापरे आमे जस्ट सेटू बाहरिछु। आ टिके आगो को गला परे गणेश कर देखंतु मूर्ति आमे पाइलु। ये आपणकर जो आमरी हॉस्पिटल जानिथिबे आमरी हॉस्पिटल भुवनेश्वर रे तो सही पाखापाखि ये गोटे क्लब तांकर से सजेइचंती। देखंतु आपण उपभोग करंतु केते सुंदर लागुछ। मु तो सेठी चुप होइकी रही गली। आपण भी देखंतु केंति लागुछ। तापरे आमे कोन कलु ना से जगारू तांकर जो बाहर सेक्शनटा भी आमे नहींचु। आपन को भल से देखिबो तांकर टेंट केमती सजेइथिले जेंति आमे बाहागर टेंट सजाऊ जानिथिबे। तो सेही टाइप रो से माने भी टेंट सजेइथिले। बहुत बढ़िया लाइट जळुथिला। बहुत सुंदर लागुथिला से जगारू आमे बाहरी आसलु। बाहरी आसला परे आ गोटे जो टिके तार आगकू थिला जो गणेश मूर्ति तांकर देखंतु केते बढ़िया इंटेरियर करिसंती। आउ से इंटेरियर तो एते सुंदर करचंती माने मु आपन को विजुअल केमती देखा होची मु तो माने बिलीव करी मते रियल एते सुंदर लागुतला से जगारा माने बहुत सुंदर भाव गणेश को सजेइचंती। आउ गणेश कर जो लाइट पड़ुची जो टाइप रो गणेश को सजा हेइची माने अति सुंदर माने अति माने माने लोभनीय मनोरम दृश्य माने लागुतला मते। एटा थिला कोलथिया यूथ क्लब एटा को करिसंती।
कोलथिया यूथ क्लब रे एते सुंदर भाव सी सजई जो आपण निजे भी माने माने कौन कह भुवनेश्वर रे मत लगुला जमी गणेश स्वतंत्र माने स्वयं पलि आसुँच माने भुवनेश्वर रही माने एते सुंदर भाव मूर्ति गुड़ाक होता मत लगे जमी से स्वयं ठाकुर माने आविर्भाव करिसंती। देखंतु केते सुंदर लगुच माने कौन कहबी मो पाखे तो शब्द नहीं ठाकुर को तो वर्णना करवा माने मो पाखे संभव नुहे तथापि मो पाखे भाषा नहीं शक्ति नहीं मंत्र नहीं जमी समस्ते कहती मु भी सैया ही कहूँ मु कौन वर्णना करी सी एते बड़ ठाकुर ताकि मो पाखे कौन शब्द अच्छी। आउ देखो गेट गुड़ाक केते सुंदर भाव सजाई देखो केते सुंदर भाव गेट आउ आपण भीतर को पशिगला आपण को अलग प्रकार लगे जमी आप गोटे अलग दुनिया को पलि आसी एठू आपण को मु देखा बर्तमान नयापल्ली रे हेतिला नयापल्ली रे जो हेतिला जो आमर जो गणेश पूजा से गणेश पूजा रे मेलोडी प्रोग्राम देखो तो मेलोडी प्रोग्राम केमती हेतिला मु किछिटा कैप्चर करिया पे चेष्टा करिछि किंतु मते मेलोडी एते भलो लागेनी तथापि मु आपण मानकु देखिया पे किछिटा कैप्चर करिछि। एटी जो दली पड़ी दली सहित छोट छुआ मैंने से बेलून उपर नाचुंट माने बहुत भल लगुला छुआ मैंने खेलुले सहित आजिकल मेला मैंने तो आप जानते ए चूड़ी महल आउ हो कि से आपणकर चुस्की कि मथुरा केक नुहे कि ना कौन कौच तमें कौन कौच लिखाई परा आस बुली जीवा जातरा केक खाइबा मथुरा हाँ से टाइप लिखाई आउ ता सहित बारीपदार आप जानते जमी मुढ़ी प्रसिद्ध से टाइप एटी झाल मुढ़ी भी मिलूला झाल मुढ़ी गोटे बढ़िया जिनस मटन गुगुनी हाँ आउ गोटे मुढ़ी आ मटन गुगुनी दउथिले अच्छा हाँ सेटा भी थिला सेठी मु देखी सी भी सेठी एवेलेबल थिला तो आपन देखुछन्ती त्रिनाथ क्लब जोटा कि नयापल्ली रे अच्छी ये आपणकर क्राउन पाखापाखि ठीक अच्छे तो सी बहुत सुंदर भाव देखो सजा होती आउ मु शुणी तांकर गोटे लड्डू तैयारी करछन्ती सी 15 केजी रो लड्डू तैयारी करछन्ती आपण को भी देखेबी से लड्डूटा आगो को आम देखा सहित देखते छोट छुआ मैंने केते मते माने खुशी लगे मुझे रहीगली कैमेरा धरिकी छोट छुआ मैंने दोली खेलुले नुहे कि छुआ मैंने दोली खेलुले से लड्डूटा देखेबा हाँ से लड्डू तो देखा ता सहित आम लोक भिड़ एते रोची आउ मेलारे लोक मैंने एते मात्रा माने सबू 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 गणेश मंडप रे ही आमर कह गले मेला पड़ी नुहे कि हाँ देखो आप केते सुंदर लगुच ठाकुर आपड़ निजे कहतु जे ये ठाकुर को देखिकी आपण को लगुच ना नहीं जे ठाकुर ये स्वतंत्र माने निजे अच्छा बोली मत तो पूरा पूरी लगे जे गणेश पूरा विराजमान ही कर आउ एते सुंदर माने माने मते से जगार उठिकी आसिया मन होन था प्रत्येक मेढ़े ठाकुर एते सुंदर देखा जाउतिले जोटा कि आम वर्णना करि परिबुनी देखो ये जो ठाकुर पाखे जो लड्डूटी अच्छी आपड़ देखो मोर मोर लेफ्ट सैड्रे देखो से लड्डूटा मैं फोकस करी लड्डूटा हूँ 15 केजी से लड्डू रखिंट मुझे शुणी तो से 15 केजी लड्डूटा अच्छी मुझे पचारि खुशी खुशी आ ना लड्डूटा देवे ना नाई सी कहले लड्डू खाइबा भारी व्यस्त ना आउ लड्डू जदि खाइबे ताले भसाणी दिन आसवे लड्डू खाइबे आ भसाणी दिन तो जानते सबू जगार कभरेज आम करूँ तेणु भसाणी दिन आम उपस्थित रही पारू ना तथापि मुझे आपको देखी आप दुख लगे ठाकुर को जो भसई देवे पानी रे माने मत तो ये आम आखिर लुह आसी जाऊँगी आम के भी चाहूनी जे ठाकुर को विदाय देवाई ठाकुर आम पाखक आसतु आम पाखे रुहतु किंतु आम पाखर छाड़ी न जातु
ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ହରେକ ମାଲ 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଥିଲା। ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ହରେକ ମାଲ ଜିନିଷ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ମିଳେ ଯେମିତି ମେଳାରେ 20 ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ କେବଳ ସବୁ ଦୋକାନକୁ ତ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛିଟା କଭରେଜ କରିଥିଲି କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଗହଳି ଥିଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ କେମିତି କିଣାକିଣି କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଖାଇଥିବୁ ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ, ଶୁଣିଥିବେ ଆମ ଆଡ଼େ ତ ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ସେ ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ ମିଳୁଥିଲା, ଲଙ୍କା ଚପ୍ ମିଳୁଥିଲା, ତା ସହିତ ମଥୁରା କେକ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ 10 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଥିଲେ, 6ଟା ପାଖାପାଖି ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ବହୁତ କମ୍ ଦେଇଦେଲେଣି, 2 ପିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ମଥୁରା କେକ୍ 2 ପିସ୍। ତମେ ରହିପାରିଲନି ନାଇଁ କି, ତମେ କହିଲ ମୁଁ ଖାଇବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ବି ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚୁସ୍କି ବାଲା ଇଏ ଗୋଲା ଯେଉଁ ଥାଏ ଚୁସ୍କି, ଆପଣ ଯଦି ଖାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ବରଫରେ ଗୋଲା କରିକି ତା ଭିତରେ କିଛି ବି ଆଉ ଭଲ ଦଉନାହାନ୍ତି ମେଳାରେ ସବୁଠି। ହଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବେପାର ପାଇଁ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେମିତି ବଢ଼ିଲାଣି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରେଟ୍ ଥିଲା ଇଏ ଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ବଢ଼ିଗଲାଣି ତାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବି ତାର ଯେତିକି କରିପାରିବେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଦେଇପାରିବେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଝାଲମୁড়ି ଦେଖ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି 20 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ଏବେ କିଛି ସମୟ ସଙ୍ଗ ଦେଖିକି ଆମେ ଏଇଠୁ ବାହାରି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଆପଣ ସେଠି ମେଲୋଡ଼ିରେ ଥାନ୍ତେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବାରୁ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆଉ ଏକ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ହେଇଥିଲା ସେ ମେଢ଼ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଢ଼ଟି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ଠାକୁର ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରୁ ଆମେ ବାହାରିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛନ୍ତି। ପଛରେ ଶିବ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଣି ସଜା ହେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ପଛରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦିଆଯାଇଛି, ସିଏ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଠୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କଲୁ ନା ସେଠୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ରହିଲୁ। ସେଠି ରହିକି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେଠି କିଛି ସମୟ ରହିଗଲୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଠାକୁର, ସେଠି ଆମେ କିଛି ସମୟ ରହିଗଲୁ। ସେଠୁ ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ପୁଣି ଦେଖିଲୁ ଠାକୁର କେତେ ବଢ଼ିଆ ମୂଷକ ବାହନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହୋଇଛି। ସେ ଜାଗାରୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ରହିଲୁ। ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସ୍ତ୍ର ବି ଦିଆହେଉଛି, ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସ୍ତ୍ର। ସେଠୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପୁଣି ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟି ସଜା ହେଇଛି। ଗେଟ୍ଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେଠୁ ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଭିତରକୁ ପଶିଲା ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଠାକୁର ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଛୁଆଟା ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାର ମାନେ ହାଇଟ୍ଟା କେତେ ଥିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖାପାଖି ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ପାଦ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଠାକୁର। ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟି ବୁଲୁଥିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଥିଲା, ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର DAV ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ସେଇ ପାଖାପାଖି ହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଯାଇଥିବେ ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇଠି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହୋଇଛି। ଆଉ
ସେଇଠି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଠୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଯାଉଥାଉ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ ରାସ୍ତାରେ ନୁହେଁ କି? ତମେ କିଛି କହୁନ ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଥିଲା କିଛି ତ କୁହ। ଏଇଟା ଆମେ କୋଉ ମେଢ଼ ପାଖରେ ଅଛୁ ତମର ମନେ ପଡୁଛି କି ଏଇଟା କୋଉ ମେଢ଼ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ? ଏଇଟା ଯେଉଁ ମେଢ଼ଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇଠି ନଥିଲା କି? ଏଇଟା ଆମର ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କି? ନାଇଁ 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 ଇଏ ସେଠି ହେଇନଥିଲା। ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ନାଇଁ 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 ଇଏ ଆମର ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଥିଲେ। ହଁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଜନ ଡେକୋରେସନ ବି ତାଙ୍କର କରିଥିଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟାନର ବି ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ ଚାଲିଥିଲା। ସେଠୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ତାପରେ ଗଲୁ ଯେଉଁ ଘାଟିକିଆ ଅଛି ଘାଟିକିଆରେ ମନ୍ଦିର ଘାଟିକିଆରେ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ସେଠି ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଣେଶ ସଜା ହୋଇଥିଲେ ସେଠି ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିଲୁ। ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ଠାକୁର ସେଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଛୋଟ ମେଢ଼ଟିଏ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେଉଥିଲେ। ସେଠୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଖଣ୍ଡଗିରି ବାରି ଏ ଭିତରକୁ ତ ଏବେ ଯାଇନୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତାଙ୍କର ଗେଟ୍ଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ସେଇଠୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ରହିଗଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସଜେଇଛନ୍ତି କେତେ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ସେଠୁ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆହୁରି ରାସ୍ତାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଦେଖିକି ଏଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଜାଣିଗଲି ଯେ ଇଏ କେଦାରନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଥାଏ ପୁରାପୁରି କେଦାରନାଥର ମନ୍ଦିର ଯେମିତି କେଦାରନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପୁରାପୁରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କେଦାରନାଥ ଯାଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେଦାରନାଥ କେହି ଯାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ସତ କଥା ତ ମେଢ଼ଟି ପୁରାପୁରି କେଦାରନାଥ ଟାଇପ୍ର ସଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସଜା ହେଇଥିଲା ହଉଛୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକରେ ନୁହେଁ କି? ତମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକରେ ଏଇଟା ହେଇନଥିଲା, ଏଇଟା ଜାଗମରାରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ନା? ହଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଜାଗମରା। ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଯୋଉ ଆଗରେ ତୋରଣ କରିଛନ୍ତି କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ବୃଷଭ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହାତୀ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଠାକୁର ଆଉ ପଛରେ ବି ହାତୀ ଥିଲେ। ହାତୀର କାନ ଦିଟା ଅଛି ଆଉ ତଳେ ବି ଠାକୁର ହାତୀ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଠାକୁର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଏଇ ଠାକୁର ସେଇଠି ବନୁଥିଲେ। ସେ ଏବେ ଯାଇକି ସେଇଠି ସେ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠୁ ତାପରେ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେଇ ଜାଗମରା ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ସଜା ହେଇଥିଲେ କେତେ ଏଠି ବି ବହୁତ ସବୁ ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କହିକି କେତେ ଆଉ କହିବି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ସତ କଥା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର
ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ବୋଧେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ହେଇଥିବେ, ନହେଲେ କେମିତି ଦେଖା ହେଉଥିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେତେ ମେଢ଼ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯାହା ଯେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ସଜେଇଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖରେ ହେଇଥିଲା। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରେ, ଯେଉଁ ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ସେଇଠି ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ବେଶ ହେଇଛି ଶିବଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର। ହଁ, ଶିବ ଅଛନ୍ତି ଅଧା ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି ଅଧା। ବାପା ମାଙ୍କ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ। ଗୋଟେ ଭଲ କନସେପ୍ଟରେ ସେମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଏଇଠି ଯେଉଁ କହିଲ ମୋତେ, ଯେଉଁ ବାପା ମାଙ୍କ ତଳେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗଣେଶ, ମୋତେ କହିପାରିବ ଗଣେଶଙ୍କର ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଇଥିଲା? ତୁମେ କିଛି ଜାଣିଛ ଯେ ଗଣେଶ କେମିତି? ନା, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ କହିପାରିବି ଗଣେଶ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଜାଣିଛ କିଛି? ଆଚ୍ଛା, ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ ଆଘାତ ଦେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି କହିବି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଣେଶଙ୍କର ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯେ ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ ହେଲା। ଗଣେଶଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଏମିତି, ମା ପାର୍ବତୀ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶିବ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ଥାନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ଥାନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଏତେ ଆସନ୍ତିନି, ଯେଉଁ ହିମାଳୟକୁ ଏତେ ଆସନ୍ତିନି, ସେଠି ତାଙ୍କର ତ ଘର ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ସେଠିକି ଆସନ୍ତିନି ଏତେ। ତ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଥିଲେ, ଘରକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱାରପାଳ ଯେତେବେଳେ ଜଗି ନଥିଲେ, ମା ଯାଇଥିଲେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, ଦ୍ୱାରପାଳ ନଥିଲେ, ତ ମା ମନ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସିନଥାନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ସେ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ସିଏ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ହଳଦୀ। ଶୁଣୁଛ ତ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା, ମାନେ ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା, ସେ ହଳଦୀରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିତୁଳା ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେ, ଯେମିତି ମଣିଷ ଆକୃତିର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆକୁ ତିଆରି କଲେ, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଂଶ ହେଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିତୁଳା ଯେଉଁ ତିଆରି କଲେ, ତାପରେ ସିଏ ପିତୁଳାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଟାଇପ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଛୋଟ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଇଥିଲେ ଜୀବନ ଦାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୀବନ ଦାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ଜୀବନ ଦାନ ପାଇକି ଆସିଥିଲେ, ମା ବୋଲି କହିକି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଥିଲେ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ସିଏ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ ଜଗେଇଥିଲେ ବାହାରେ, ଆଉ ମା ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ମା ହିଁ କହୁ ନା ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ମା ହିଁ କହୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ମାଆକୁ, ନା ଦୁର୍ଗା ମା ସବୁବେଳେ ମା ଲାଗିଥିବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଜଗିଥିଲେ, ତ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ସିଏ ଜାଣିନଥିଲେ ଇଏ କିଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରେ ଜଗିଛି ଛୋଟ ବାଳକ କିଏ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ, ତ ସିଏ ଦ୍ୱାରପାଳରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜଗିକି ରହିଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଇଏ ତ ଛାଡ଼ିବାର ନାହାନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେ ଭିତରକୁ ଯିବନି, ତେଣୁ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ମାଆକୁ ସିଏ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଘର ଭିତରୁ ମା ତ ମନା କରିଛନ୍ତି କେହି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେନି। ତ ସିଏ ସେଇଠି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଆମର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ସବୁ ତାଙ୍କର ନନ୍ଦୀ, ହଁ ସେ ନନ୍ଦୀ ଭୁଙ୍ଗି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ପୁରା ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିକି ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି, ଯୁଦ୍ଧ ତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରହାରରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ମା ଯେତେବେଳେ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଦେଖିଲେ କି କ'ଣ ହେଲା ବାହାରେ, ସେତେବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାନେ ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିଦିଆ ହେଇଛି।
ତ ସିଏ ଆଉ ମାନେ କହିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ, ଯାହା ହଉ ନ ହଉ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଦରକାର। ତ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ତ କହିଲେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ମାନେ ମହାଦେବ ନିଜେ, ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ, ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ, 3 ଜଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ତ ମୋ ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଠି ବାଜିଛି ତାକୁ ତ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବିନି ନା, ସେ ମୁଣ୍ଡ ଅଲରେଡ଼ି ବୋଧେ ରାହୁ ଅଲରେଡ଼ି ତାକୁ ଗ୍ରାସ ମାନେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାପୁରି ଭସ୍ମ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ବାଜିକି। ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା କହିଲେ ଯେ ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଉପାୟ ମୁଁ କରିପାରିବି, ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ଯିଏ ଶୋଇଥିବ ଆଉ ତା ମାଆ ତାକୁ ପିଠି କରିକି ଶୋଇଥିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଜୀବର କି ଇଏର ତାର ମୁଣ୍ଡ ଆଣ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଲଗେଇଦେବି, ତାପରେ ସେ ଜୀବନ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏମାନେ ଖୋଜି ଗଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜିଲେ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ହୁଏ ଯାହା ହେଇଛି। ତ ସିଏ ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହାତୀ ଛୁଆଟି ଶୋଇଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଶୋଇଛି ତା ମାଆ ତାର ପିଠି କରିକି ଶୋଇଥିଲା, ତାର ମସ୍ତକକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଲଗେଇକି ଆମର ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କହିଲ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଥିବି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲି ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଢ଼ଟି ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ, ଏ ମେଢ଼ଟି ଆପଣ ନବୀନ ନିବାସ ଶିଶୁ ଭବନ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଢ଼ ଆଗରେ ଛୋଟ ମେଳାଟିଏ ପଡ଼ିଥିଲା, ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ସେ ଜାଗାର କିଛି ସମୟ ରହି ସେଠୁ ବାହାରିଲୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼କୁ। ଆଉ ଏଇ ମେଢ଼ ଭିତରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏ ମେଢ଼ଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମେଢ଼ର ଲାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆଉ ମେଢ଼ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁନି ଲାଇଟ୍, ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାଉଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ଦେଖେଇବୁ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ। ନାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ଗଡ଼ ରାସ୍ତା। ବରଗଡ଼ ରାସ୍ତା ନା ବଡ଼ଗଡ଼ ରାସ୍ତା? ବଡ଼ଗଡ଼, ବାସ୍, ବରଗଡ଼ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସରପ୍ରାଇଜ। ହଁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆମେ ସେଇଟା ଏବେ ପାଇଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥାଉ, ଆମ ସହିତ ଏବେ ରାସ୍ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରି କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। এইটা আপনার বড়গড় যদি জানিনথিবে, এইটা আপনার কল্পনা ছক পাখরে ଅଛି। এইটি দেখুন আপনার বিজেএম স্কুল আপনার দেখিপারুচ্ছেন। এইটা গোটে বহুত ফেমস স্কুলটে ভুবনেশ্বরর। ଆପଣ এইটাକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କରିକି ବି ଆସିପାରିବେ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଦେଖିବେ। ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଏବେ ପାଇଁକି ଆପଣ ଏବେ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଆମେ ଆପଣ ଲାଇଟ୍ରେ ପୁରାପୁରି ରାସ୍ତା ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଅଛି। ତା ସହିତ ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସଜାସଜି ହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବେ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସବୁଠୁ ମାନେ ବଡ଼ ଠାକୁର ସେମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆମେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁଛି। ମାନେ ଆମକୁ ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିବୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାବୁଛି ସେୟାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖରେ। ଆଉ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣ ସେୟାର କଲେ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ବାଇକ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ବାଇକ୍ ରଖୁଥିଲେ ଏ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଏରିଆର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ବୋଧେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଏରିଆ ଲୋକ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଥିବେ। ଏଠି
एटा बीएमसी बनाऊँ बाँ पटे डाहाण पटे सबुआडे बाइक पार्किंग की फैसिलिटी थिला तापरे एबे बोधे आम बाइक पार्किंग करनु आम जाऊँ आगु बाइक पार्किंग ये लेफ्ट साइड रे करदबा चलो आम ये बाइक पार्किंग करके जस्ट आम ए आगू जाऊँ ये जो बैरिकेड है भितर को बाइक एलाउ ना कहीं बहुत प्रबल भिड़ अच्छी आठी माने ओडिया सिने तारका मैंने आसी तो से बहुत भिड़ अच्छी तो ये देखु केते भिड़ केते मात्रा रे भिड़ रोचे जगार ये ठाकुर को देखा सहित आपड़ ये मेला पड़ुची मेला को भी एंजॉय करें ये देखो ऊपर बोर्ड लगी बड़गड़ ग्राम को अच्छी बाँ पट का रास्ता बड़गड़ ब्रिड कॉलोनी की अच्छी डाण पटरे रास्ता एबे आपण पूरा पूरी जानी पारुथिबे आमे को एरिया रे अछु आपण को तो आमे बीजेएम स्कूल लैंडमार्क देलु एबे आपण आसी जिबे आर वर्ष देखिबा पई कि आउ देखंतु एठी पूरा बड़ तंबू टाणी देइचंदी आउ ता भितरे सेमानकर कल्चरल प्रोग्राम सब चालुची सतरे से माने बहुत इथरे तो खर्च भी करिथिबे से माने बहुत एबे देखंतु आमे गणेश को आडू को आपण को नै चलुछु देखंतु केते बड़ गणेश वर्तमान आपण निजे चिंता करंतु माने मनीषंकर हाइट केते अछि माने आमे माने जो ठिया हेइचु आमर हाइट केते आउ सेइठू आपण भाबंतु से बिल्डिंग टा भी जो लेफ्ट साइड रे देखा जाउची तार हाइट केते आउ एठी देखंतु भल भाबरे जो हाइटटा मु एक्चुअली आपण कहउतले एइटा ही हमर सरप्राइज थिला देखंतु गोटे गोटे लोक माने को हाइट रे माने ठिया जेंतु स्टैंड ऊपर एक्चुअली किंतु देखंतु हमर जो गणेशंकर जो हाइटटा आपण एइठू अनुमान करि पारुथिबे को मात्रा रे हाइट अछि देखंतु तांकर जो मूषक वाहन जो तांकर थांती सीए देखंतु को हाइट रे अछंती लोकमानक मुंड ऊपर देखा जाउचंती आउ को हाइट रो गणेश होइचंती माने आमे निजे आश्चर्यचकित हो गलु आउ एइटा आमे आपन को कहि रखुचु एइटा हमर फास्ट गणेश पूजा जोतरे कि आमे देखुचु एते बड़ मूर्ति जो टाइप रो माने जो करिचंती तांकर माने केमिति कले माने ओडिशा उपरे मते लागुची ये सबुठु बड़ बड़ मूर्ति जो करिचंती आउ तांको बेकर माला देखंतु केति बड़ माला केमिति पिंधेइले आउ तांकर गदा तांकर माने माने देखंतु आपण निजे भल भाबरे देखंतु को टाइप रो मुकुट से माने बनैचंती जे बनैची जो कारीगर ताको अशेष अशेष धन्यवाद से एते बड़ मूर्ति को केमिति से बनै पारिला ना कोन कहउछ तमे हाँ यहाँ आपण मैंने गेस करूँ केते हाइट रही आमे तो जानिकी बुझिकी आसिलु केते हाइट रो मूसा आउ केते हाइट रो गणेश भगवान होती आपण मैंने गेस करूँ आमे आपन को गणेश को देखे सारा पर लास्ट रे आमे आपन को जनइबू केते बड़ हेइथिला मूसा आउ केते बड़ हेइथिले गणेश आउ एठी तांकर जो लड्डू अच्छी लेफ्ट साइड रे सी भी 20-25 केजी रो लड्डू आउ से लेफ्ट साइड रे आपण देखिथिबे ठाकुर को पाद मु देखै पारुनी से पादटी सिल्वर रे हेइथिला माने रूपा रे हेइथिला पादटी आउ सेठी समस्ते धरिकी जुआर होउतले जो लेफ्ट साइड जो पादटी देखुचंदी ठाकुरंकर सेटा होउची राइट साइड आउ मोर होउची लेफ्ट साइड तो सेठी ठाकुरंकर से रूपार पाद को पाद हेइतिला आउ आमे आपण देखंतु देखंतु मु देखौची आपण वीडियो मु से स्टेज को एटू देखै पारु नाही माने एते वीडियो अच्छी से स्टेज पाखापाखि लोक जो बसिचंती माने बहुत भिड़ माने असंख्य भिड़ कहीं जेतिकी लोक बसिचंती ताठू बेसी लोक छिड़ा हेइचंती हाँ जेतिकी लोक बसिचंती ताठू अधिक लोक सेठी छिड़ा हेइचंती राजपुरी लोटामो राजे राजे
सेठी तो सेमती डीजे बाजू थाए आम कौन प्लान कलु ना टी देखिया मेला आड़े बुली आसबू मेला रे कौन पड़ी देखो मेला रे यही टाइप रो छोट छोट लाइट आउ ता सहित चुस्की आउ सेठी चाउमिन भी मिलूला माने चाउमिन आपण भेज चाउमिन 20 टंका मिलूला आउ कौन ना मिठा मक्का तो आजिकल जानते बहुत पॉपुलर आउ लोक मैंने आईस भी बेपार होता चिकेन पकोड़ा ये सब फास्ट फूड आइटम थिला ता सहित कॉर्न रोला मोमोज रोला चिकेन पकोड़ा भी देखुं रोचे आउ ता सहित माटी हांडी रे गोटे राबुड़ी ये एथर बिक्री होउची आपण गाड़े मिलूची ना मते कहिबे जे एटी माटी हांडी राबुड़ी ता सहित लस्सी छोट छुआंक पई केते छोट छोट आइटम ता सहित मेला रे तो जानी थिबे आपण भल भाव जे मेला रे कौन पड़े मेला रे एठी किंतु जो टाइप रो आइटम पड़ी जो टाइप रो जिनस सब ये अच्छी प्राय तो सब मेला रे रहूची किंतु मु चाहूँगी आपण जानी रखंतु जे नेक्स्ट टाइम जेबे एठी के आसीबे प्रति वर्ष एमती होउची एठी तो जेतले आसीबे आपण जानी थिबे जे ए जगह रे कौन मिलूची गोटे तांकर कौन ना गोटे भुगुनी सहित हुगुनी जो जो कहती जो मटर जो मटर भुगुनी मटर सूप हाँ से छतु भी पकईकि से माने कौन गोटे दौले ये देखो मुझे आपन को कुल्फी जो आइटमटा देखौची ता सहित आपन को जगार कौन कौन ये मटर सूप जो मिलूची कि आपण एई दुकानटारे सबुठारु बेसी भिड़ होइतिला मटन गुगुनी आउ ता सहित से दौथिले चकुली पिठा आउ डोसा भी मध्य दौथिले आमे पूरा लास्ट पर्यंत आपन को नेकी जीवु ता आगुरु आपण मानन को मु गोटे कथा कहूची आपण माने गेस कले केते हेइथिबो गणेशंक हाइट एक्चुअली थिला 51 फुट आउ मूसांकर हाइट थिला 6 फुट माने गोटे नॉर्मल मनीषर हाइट थाए 5 फुट ताठर आउरी गोटे फुट बेसी थिला मूसार हाइट आउ 51 फुट थिला गणेशंकर हाइट आउ एबे तांकर सेठी आगे होउथिला हमर ऑर्केस्ट्रा होउथिला आउ डाहाण पटरे होउथिला मेला पड़ीथिला एबे हम तो सही मेला भितर अछु आर भितर को आहुरी पड़ीथिला आपनकर से जो ब्रेक डांस पड़ी थाए मेला रे आहुरी पड़ीथिला जो छोट छोट पिलांको पई कि टॉय ट्रेन सबु थिला आपण माने आसंतु बुली जांतु थरे एठी एते बड़ गणेशंक टिके माने निजर न पारिले नुई कि आर वर्ष हेले भी आपण आसी माने आपण जानि थान जे जो बरगड़ जो रही एठी ये जगार कौन कौन एक्चुअली अवेलेबल रोची तो आप नेक्स्ट टाइम जो आसबे बुलाबुली करने तो आप जानी रखिथे जे ये सब जिनस ये अवेलेबल रोची ना कौन। हाँ भुवनेश्वर जिते गणेश मेढ़ हो प्राय सबु जगार एमती छोट छोट दुकान बजार पड़ी किंतु यही जगार सबुठारु बड़ गणेश होती सबुठारु बड़ मार्केट होती गोटे जगार आपन को सब जिनस मिल जाव ये रेगुलर दुकान जो रेगुलर शॉप गुड़ाक जो अच्छी से भी बेपार बहुत भलरे कर आउ ता सहित ये खाइबा जिनस अच्छी नित्य व्यवहार्य जिनस गुड़ाक भी सब मिलूँ सब हरेक माल 10 टंका 20 आर वर्ष आपण मैंने निहाती भाव में यही मेढ़ बुलवाई कि आसतु आउ एत बड़ गणेश निज आखिरे देखा सहित मेला को मध्य उपभोग करूँ। एबे आमे आउ गोटे मेढ़ पाखक आसी जाइछु देखंतु तांकर केते बढ़िया गेट हेइछि एबे आमे धीरे धीरे जाउछु से मेढ़ पाखक एई मेढ़रे भी गोटे यूनिक जिनस अछि आपण माने वीडियो देखि चलंतु आउ ता सहित आपण जानिबे मध्य देखंतु से मानकर लाइटिंग जो से माने आनिचंती गोटे बढ़िया जिनस एटा यूनिक हेइछि छोट छोट पिला माने आपण मानको स्वागत करूचंती तांकर मेढ़ पाखक एटा मते बहुत बढ़िया लागिला कुनी कुनी पुओ अछंती कुनी कुनी झियो अछंती एई बढ़िया लाइट मु तो देखि नथिले आगुरु आपण माने जदी देखिथिबे आउ एबे आमे पहुंची गलु तांकर मेढ़ पाखरे आउ तांकर बहुत बढ़िया गेट मध्य करिसंती आउ आपण वीडियो देखंतु चलंतु देखिबा सेही मेढ़र कोन यूनिकनेस अछि आपण को आगो को जाना पड़ी जिवो। ये किंतु एक्चुअली जो मेढ़ ये माँ मंगला क्लब रो होचु मेढ़ आउ मेढ़रे यूनिकनेसटा आपण वर्तमान देखिबे मेढ़रे ठाकुर को सी एक्चुअली केमिति तैयारी करचंती नुहे कि हाँ पूरा इको फ्रेंडली गणेश तांकर हेइचंती देखंतु एइठी आपण देखंतु गणेश केमती हेइचंती गणेशंकर मुकुट धान रे हेइची तांकर
आउ सब पूरा शरीर सब सीड्स रे मंजी रे हेची तांकर सुंढ हेची काकुड़ी मंजी रे आखि हेची कला राशि रे देखो आपण ए ठाकुर को आम नौचु पाखक ये क्लब मेम्बर मैंने सब अच्छा देखो ठाकुर को आम पाखर नौचु देखो यहाँ माटी रे तैयारी होना ठाकुर मंजी रे तैयारी होती एटा गोटे नुआ यूनिक जिनस जूम करके आम आपन को देखौछु तांकर ए जो वस्त्रटा होईची सेटा मक्का मंजी रे हेची आउ तांको कान आउ सबू हेची देखो झुडंग मंजी रे माने मंजी रे से गणेश मूर्ति तैयारी कर देई गणेशंकर उत्तरीय जोटा पड़ीची सेटा कलरा मंजी रे हेची बहुत बढ़िया लगिला से मूर्तिटा सतरे ही बहुत बढ़िया लगिला सेठू आमे अलगा आ गोटे जगह को गलु सेठू बाहरी आसलु कहीं ना आमे सबु जगह को कैप्चर करिया पई निहाती माने समस्त को टाइम दबा को पड़िबो नने गोटे दिन 2 दिन रे आमे ए सब जिंस 2 दिन हमको लागि जाई 2 डेज लागि छि पाखा पाखी हमको कैप्चर करिया पई सबु जगह रे आउ सबु जगह रे कैप्चर करी करी आमे आपन को देखैछु माने 2 दिन आम पूरा पूरी प्रत्येक दिन राति रु आमे जाई संध्या बेलू आमे बाहरछु पाखापाखि रिटर्न कला राति 12टा 11टा एमती हो जाइए आमको रिटर्न कला वीडियो उठे कि आसला बेलू आ ये देखो आपन को जो गेट गोटे देखी खंडगिरी तो से गेट भितर आम जो एंट्री कलु से खंडगिरी जो मंदिर जो क्लब अच्छी सी बनई बहुत भल भाव बनई आउ ता सहित से पाखरे जो बुद्ध स्टेच्यू ताको भी से माने रखी बहुत भल लगुला हाँ से माने एथि रखी खंडगिरीटा जेहेतु बहुत साधु सन्थ आसती सेटा गोटे प्रतीक खंडगिरी एठी तांकर यूथ क्लब रो होउची तांकर मेलोडी आउ ता सहित डांस मध्य होउची आपण माने एको एन्जॉय करिवे समस्त को धन्यवाद जनाउछन्ती कि मोर एते सारा ये बहुत सारा फैन अछन्ती बहुत खुशी भी लागुची लाज टिके झीकर गहना कथार अच्छी लाज टिके करवा आउ फुल धमाल करवा एबे नॉनस्टॉप धमाका सहित कार्यक्रम को वाइंड अप करवा समय आसी हम मान को पाए अनश्वर एंकर भगी कुमार आपसे अलविदा लेते हुए रही नहीं कहीं रहिबे नहीं है भवरंग भूमि तले सर्वे सर्व निज अभिनय सरी बाहुड़ी बा काला बड़े सो वेल आज की शाम के ये नॉनस्टॉप धमाका के साथ वाइंड अप करता हूँ जय जगन्नाथ वंदे जननी एंड समस्ते खुशी रुहतु समस्त मुहरे हस दौता एमती जीवन चलापथ को चली शिखु धन्यवाद आज्ञा आज्ञा पूरा नॉनस्टॉप धमाकार अच्छी बेलरे बेल खूब सुंदर भाव नॉनस्टॉप धमाका सहित कार्यक्रम को चलो फुल एंटरटेनमेंट चलो आप महात्तर भल पाइबा चलो बहुत नॉनस्टॉप धमाका सहित थैंक यू सो मच बहुत
ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ନିହାତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଗୀତ ସହିତ ନାଚିଥିବେ। ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମାର୍କେଟ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଲାଭେଣ୍ଡର ଅଛି, ଲାଭେଣ୍ଡରର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ସେଠି ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପିକ୍ସେଲ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଆମେ ଆସିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେ କ୍ଲବ୍ ପାଖରେ। ତାଙ୍କର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆସିଛି, ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଠି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ମଥୁରା କେକ୍, ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇପାରିବେ। ଲଙ୍କା ଚପ୍, ମଥୁରା କେକ୍, ତା ସହିତ କଟଲେଟ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଚୁସ୍କି ତ ଆଜିକାଲି ମାନେ କମନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଚୁସ୍କି ସବୁଆଡ଼େ ମିଳୁଛି। ବରଫର ଗୋଲା କରିଦେବେ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସେ ପକେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ, ସ୍କ୍ୱାସ୍। ହଁ, ସେ ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଟାଇପ୍ର ଆଇଟମ୍ ସେଗୁଡ଼ା ପକେଇକି ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। କଲା ଫ୍ଲେଭର ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଥାଏ। ତ ଏଇ କ୍ଲବ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସଜେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଛି।
आमर सबू परिश्रम केवल आपणमानंक पाइंकी। आपणको जदि आमर वीडियो भल लगुची ताहले निहाती भाबरे लाइक करंतु, आपण कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत रखंतु, आउ आमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एही भलिया वीडियो सब आगु को आहुरी देखिबा पई। आउ शेष रे ठाकुर को गणेश को केमिति विसर्जन करा जाउची गोटे गाड़ी रे जाउचंती गोटे छोट मूर्ति टीए देखंतु। रहिली जय जगन्नाथ।